सदा प्रभुको नामरे धन्यवाद हेउ प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण समस्त लोकंकु प्रभु आशीर्वाद करंतु एवं आपणकर संगे संगे सदा सर्वदा थांतु। प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण समस्त लोकंकु प्रभु यीशुको नामरे नमस्कार ज्ञापन करे। प्रभुंकर प्रिय लोक माने भंड शिक्षक विषय रे प्रकाश करिबा पई चाहे आपण माने किछि समय सटीक भावरे ए वीडियो को देखंतु, सटीक भावरे बुझिबा पई चेष्टा करंतु प्रभुंकर प्रिय लोक माने। कारण वर्तमान समय रे अनेक प्रचारक, अनेक भाववादी, अनेक भविष्यत वक्ता, अनेक पालक बाहरी अछंती। सेमानको आमे माने केमिति चिनिबा दरकार, केमिति जानिबा दरकार एवं केमिति जानी पारिबा, केमिति चिन्हि पारिबा। प्रभुंकर प्रिय लोक माने भंड शिक्षक विषय रे कहिबा पई चाहे, किंतु प्रभुंकर प्रिय लोक माने आमे माने ईश्वरंकर पवित्र बाइबल को अध्ययन करिबा निहाती जरूरी अटे। जदि आमे माने अध्ययन करिबा नाही ताहेले जेकोनोसी स्थानर व्यक्ति आसी जेमिति शिक्षा देले मध्य आपन को सटीक लागिबो। सेतिपाई निहाती जरूरी अटे ईश्वरंकर पवित्र बाइबल को अध्ययन करिबा पाए। प्रभुंकर प्रिय लोक माने आमे माने ईश्वरंकर पवित्र बाइबल रे देखिबा निमंते छिबा भंड शिक्षक विषय रे। प्रभुंकर प्रिय लोक माने प्रभुंको नाम रे धन्यवाद हो से प्रभु यीशु शिष्य मान को कहिले सावधान, केही से परि तुम मान को भ्रांत न करो, कारण अनेक मो नाम रे आसी अनेक लोकन को भ्रांत करिवे। ए विषय प्रभु यीशु शिष्य मान को काहे की कहिले। प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने जानि अछंती कि जे प्रभु यीशु काहे की ए विषय कहिले। कारण प्रभु यीशु कहिले सावधान, बी केयरफुल, केही से परि तुम मान को भ्रांत न करो। प्रभुंकर प्रिय लोक माने वर्तमान समय रे ईश्वरंकर पवित्र बाइबल रे लिखा जाए से मनोनीत लोक सुधा भ्रांत हेबे एवं मनोनीत लोक सुधा भ्रांत मध्य होई अछंती। प्रभुंकर प्रिय लोक माने किंतु प्रभु यीशु काहे की कहिले से अनेक मो नाम रे आसी अनेक लोकन को भ्रांत करिवे। कारण आमे माने सदे ईश्वरंकर पवित्र बाइबल द्वितीय पीतर तार 2 पर्व 1 पदरु 3 पद पर्यंत आपण माने देखिबे। प्रभुंकर प्रिय लोक माने सॉरी एपिसियो तार 4 पर्व तार 11 पदर जदि देखिबे ताहेले प्रभुंकर प्रिय लोक माने कहा कहा को पालक, कहा कहा को प्रचारक, कहा कहा को शिक्षक ए प्रकार प्रभु यीशु नियुक्ति करि अछंती। सेतिपाई प्रभु यीशु कहिले अनेक मो नाम रे आसी अनेक लोकन को भ्रांत करिवे। प्रभुंकर प्रिय लोक माने एवं वर्तमान समय रे मध्य अनेक भाववादी अछंती, अनेक प्रचारक अछंती, अनेक भविष्यत वक्ता अटंती बा अछंती, अनेक पालक अछंती, अनेक शिक्षक अटंती। हेले सेमान को आमे केमिति जानि परिबा। प्रभुंकर प्रिय लोक माने एमाने भंड प्रेरित, भंड भाववादी, भंड शिक्षक, भंड पालक बोली प्रभुंकर प्रिय लोक माने आउ थरे कहिबा पई चाहे। एमान को जानिबा पई हेले सटीक भावरे आम्भ मानु को ईश्वरंकर पवित्र बाइबल को अध्ययन करिबा निहाती जरूरी अटे। ताहा मध्य सटीक भावरे काहाकू कहउछंती, काहाकू लेखा जाई अछि, कोन बोली कहउछंती, एई सब विषय एक वचन बहु वचन काहाकू परमेश्वर कहउछंती, एई सब विषय आमे माने सटीक भावरे पढ़िथिबा दरकार। प्रभुंकर प्रिय लोक माने किंतु भंड शिक्षक विषय रे आपण मानको पाखरे किछि विषय प्रकाश करिबा पाई चाहे। प्रभुंकर प्रिय लोक माने एई भंड शिक्षक को नै अनेक लोकन को कहिबा पाई चाहे, अर्थात भाववादी को, प्रेरित को, प्रचारक को, शिक्षक को ए प्रकार अनेक लोकन को विषय रे किछि विषय प्रकाश करिबा पाई चाहे। प्रभुंकर प्रिय लोक माने
ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 17ଟି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିପାରିବା। ସେଇ 17ଟି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେମାନେ ପାପକୁ ପାପ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ମନ୍ଦକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପାପ କରେ ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ସେମାନେ ତୁମେ ପାପ କରିଅଛ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ଭାବବାଦୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ଘଟୁଥିଲା। ଏବଂ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ବଡିଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏବଂ এই ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଭାବବାଦୀ ମାନେ କାହାକୁ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ରାଇ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ମିରାକାଲ ତଳକୁ ଅଦ୍ରାଇବା ମିରାକାଲ କିମ୍ବା ସେଇ ରାବା ରାବା ରାକା ରାକା ଲାକା ରାକା এই ପ୍ରକାର କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବବାଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାବବାଦୀ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଥିବା ଭାବବାଦୀ ପ୍ରଚାରକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁ ବିଷୟ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେଇ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ଘଟୁଥିଲା ଏବଂ ପାପକୁ ପାପ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାବବାଦୀ ପାପକୁ ପାପ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା, ମୋତେ ଆତ୍ମା ଏମିତି ଜଣାଉଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିପାରିବା? ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ନା ସଠିକ ଭାବବାଦୀ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ପର୍ବ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 24 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ, 24 ତାର 5। କାରଣ ଅନେକ ମୋ ନାମରେ ଆସି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାର ପୋଷାକକୁ ତାର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ସଠିକ ଶିକ୍ଷକ ବା ସଠିକ ଭାବବାଦୀ ସଠିକ ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ। ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ତାର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନାଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ 24:11 ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଉଠି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 24ରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଉଠି ଏହିପରି ମହାମହା ଚିହ୍ନ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମମାନ ଦେଖାଇବେ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ, ଅନେକ ମିରାକାଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଲେଖାଯାଏ ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମିରାକାଲ ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମିରାକାଲ ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମିରାକାଲ ପଛରେ ନ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଓଦରାଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମିରାକାଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ରାବା ରାବା ରାକା ରାକା ଲାକା ରାକା ଏହି ପ୍ରକାର ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଗ୍ଲୋସା ନୁହେଁ, ଟଙ୍ଗସ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ତାହା ହେଉଛି ଜିବ୍ରିଶ ଶୈତାନର ଭାଷା ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି କହିବା ନା ସଠିକ ଭାବବାଦୀ କହିବା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମିରାକାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଫରକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମିରାକାଲ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଅଛ, କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥତା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବନ୍ତୁ।
आपण मानकु ज्वर छाड़ी पारे किंतु काश हेबो काश छाड़ी पारे मुंड बता हेबो आपणकर जीवन रे प्रभुंकर प्रिय लोक माने जेकोसी आश्चर्य कर्म करी आपण माने सुस्थता लाभ पाई पारिबे हेई पारिबे किंतु स्वर्ग को जाई पारिबे ना स्वर्ग को जीवा पाई हेले पाप को परित्याग करिथिबा दरकार एवं धार्मिक जीवन काटिबा दरकार प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने बुझिबा दरकार सेति पाए प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने आश्चर्य पछरे आपण माने चालंतु नाही प्रभुंकर पछरे आपण माने चालंतु एवं आश्चर्य कर्म करिबा लोक मानकु एवं जीशुंको नाम रे भूत छड़ाइबा लोक मानकु मातीय पुस्तक रे लिखा जाय हे अधर्मचारी माने मो पाखरु दूर हो प्रभु जीशु एमिति काहे कहबा पई जाउछन्ते कारण से माने आश्चर्य पछरे बाया जीशुंको नाम रे भूत छाड़िबारे भाया छड़ाइबारे बाया किंतु निश्चय देखु नाहंती प्रभुंकर प्रिय लोक माने किंतु आमे माने जानिबा दरकार बुझिबा दरकार एवं प्रभुंकर प्रिय लोक माने प्रभुंकर प्रिय दास माने पालक माने अनेक ग्राम रे अनेक सहर रे अनेक नगर रे आपण माने देखिथिबे प्रभुंकर प्रिय लोक माने जो जगार प्रथम रे मंडली करा जाई अछि जो जगार प्रभुंकर प्रिय दास आसी प्रचार करूछन्ती सेई मंडली रे लोक मानकु ही लोक माने भ्रांत करूछन्ती बा दुई भाग करूछन्ती से मानकु आमे कोन बोली कहि पारिबा भंडोस पालक ना सठिक पालक बोली कहिबा प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने निचे निचे निर्णय नियंतु बा भाबंतु गोटे ग्राम रे जदि गोटे पालक आसी सेई मंडली रे चलाउछि आउ जणे व्यक्ति आसी सेई लोक मानकु ही दुई भाग करूछन्ती ता सठिक अटे ना भूल अटे प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने जानिबा दरकार एवं एमिति लोक माने मध्ये अछंती प्रभुंकर प्रिय लोक माने बाप्तिस्म देला परे तुमे जदि अन्य मंडली की जदि जीव ताले तुम ऊपर अभिशाप आसीबो ए विषय लोक माने कहउछंती प्रभुंकर प्रिय दास माने पालक माने अनेक जगह मानकरे आपण माने सुनिथिबे किंतु प्रभुंकर प्रिय लोक माने सेतेबेले भविष्यत वक्ता माने आसंती प्रचार करंती सेई जगह बाप्तिस्म दियंती अनेक लोकंको सेई जगह प्रभुंकर प्रिय दास माने काहे कहंती नाही से मु तुम मानकु बाप्तिस्म देयछि तुमे मोर मंडली को आसीबा दरकार से माने काहे कहंती नाही कारण ईश्वरंकर पवित्र बाइबल सेमिति लिखा जाय नाही प्रभुंकर प्रिय लोक माने किंतु प्रभुंकर प्रिय पालक माने अनेक जगह मानकरे जाय अनेक लोकंको भ्रांत करूछन्ते मनोनीत लोक को भ्रांत करूछन्ते बिगड़ाई दउछन्ते प्रभुंकर प्रिय लोक माने ईश्वरंकर पवित्र बाइबल लिखा जाय अनेक विषय आपण मानको पाकर प्रकाश करिबा पई चाहे एवं एमिति प्रभुंकर प्रिय दास माने अछन्ते गोटे पद पर्व को कहि एई जगतर कथा कहती कारण ईश्वरंकर पवित्र बाइबल लिखा जाए भंड शिक्षक माने जागतिक विषय कहती और लोक माने मध्य जागतिक विषय शुणती कारण वर्तमान समय सत्य घटना प्रति मन न दे कल्पित कहानी प्रति लोक माने मन देवे ए विषय ईश्वरंकर पवित्र बाइबल लिखा जाए प्रभुंकर प्रिय लोक माने एवं एमिति प्रभुंकर प्रिय लोक माने अछंती से माने लोक मानको पैसा देवे मासको थरे कलेक्शन करबा निमंते छिबे एवं मंडली मध्य चलेइबे एवं लोक मानको कहिबे तुमे माने चोरी करो नाही बोली से माने निश्चय चोरी करूथिबे प्रभुंकर प्रिय लोक माने एवं एमिति लोक माने मध्य अछंती मु जदि प्रार्थना करिबे ताले तुमे सुस्थता लाभ हेबो एवं मते आत्मा एमिति जणाउछंती एमिति करिबा दरकार प्रभुंकर प्रिय लोक माने ईश्वरंकर पवित्र बाइबल रे अनेक प्रकार आत्मा अछंती मंद आत्मा बधिर आत्मा दुष्ट आत्मा मूर्ख आत्मा हेले आत्मा मान को चिन्हवा पाई मध्य प्रभु जीशु कहउछंती प्रत्येक आत्मा को विश्वास करो नाही बोली प्रभु जीशु कहंती प्रभुंकर प्रिय लोक माने एवं अनेक लोक माने अछंती जे कोनोसी धुरर थिले मध्य मु फोन माध्यम रे प्रार्थना करूछि तुमे सुस्थता हेबो एवं लोक माने मध्य आज्ञा टिके प्रार्थना करि दियो प्रभुंकर प्रिय लोक माने हेले रविवार दिन मंडली न जाई निश्चर गृह रे थाई फोन माध्यम रे प्रार्थना कले होंता कि ना प्रभुंकर प्रिय लोक माने एवं मु निश्चय प्रार्थना कले तुमे सुस्थता हेबो ए विषय शिखांती किंतु प्रभुंकर प्रिय लोक माने प्रभु जीशु कहिले निश्चर सुस्थता बा निश्चर विश्वास निजको सुस्थता देबो
प्रभुंकर प्रिय लोक माने एवं वर्तमान समय एमिति लोक माने मध्य अछंती प्रभुंक पटे रास्ता न देखाई निज पटे आकर्षण करुछंती प्रभुंकर प्रिय लोक माने एवं मनोनीत लोक मानकु सुधा भ्रांत करुछंती हेले सेमानकु आमे कोन बोली कहि परिबा भंड भाववादी भंड पालक भंड शिक्षक प्रभुंकर प्रिय लोक माने एवं एमिति लोक माने मध्य अछंती सठिक शिक्षा न दे प्रभुंकर प्रिय लोक माने से माने तो बुझंती नाही एवं लोक मानकु मध्य सठिक भाव रे बुझंती नाही जानि थिले तो जाई लोक मानकु जणाई पारिबे से मानकु आमे कोन कहिबा भंड शिक्षक ना सठिक शिक्षक प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने बुझिबा दरकार जानिबा दरकार आसंतु आमे माने ईश्वरंकर पवित्र बाइबल रे देखिबा निमंते जिबा ए द्वितीय पितर तार 2 पर्व तार 1 पदरु 3 पद द्वितीय पितर तार 2 पर्व तार 1 पदरु 3 पद किंतु लोकमानंको मध्यरे भंड भाववादी माने मध्य उत्पन्न हेले सेपरि तुममानंको मध्यरे सुधा भंड शिक्षक माने उत्पन्न हेबे से माने विनाशजनक भ्रांतमत गुप्तरे प्रचलन करी सेमानंकर क्रयकर्ता प्रभु जीशु को ही अस्वीकार करिवे पुणी आपण मानकर आकस्मिक सर्वनाश घटाइबे प्रभुंकर प्रिय लोक माने एई जगह कौन बोल लिखा जाए आपण माने बुझी पारुथिबे जानि मध्य पारुथिबे भंड शिक्षक माने उत्पन्न हेबे एवं से माने विनाशजनक भ्रांत मत गुप्तरे प्रचलन करी प्रभुंकर प्रिय लोक माने गुप्तरे प्रचलन करी सेमानंकर क्रयकर्ता प्रभु जीशु को ही अस्वीकार करिवे स्वीकार करिवे नाही अस्वीकार करिवे प्रभुंकर प्रिय लोक माने सेतिपाई आपण माने जागृत होंतु वर्तमान समय रे प्रभुंकर प्रिय लोक माने एमिति लोक माने अछंती लोक मानकु भ्रांत करूछंती मंडली के 2 भाग करूछंती एवं भविष्यत वक्ता माने मध्य आश्चर्य पछरे चालुछंती लोक माने मध्य आश्चर्य करूछंती एवं पाप विषय रे वर्तमान प्रकाश करू नाहंती पाप को पाप बोली कहू नाहंती प्रभुंकर प्रिय लोक माने ईश्वरंकर पवित्र बाइबल रे लिखा जाय सिरिमियो भविष्यत वक्तांकर पुस्तक प्रभुंकर प्रिय लोक माने तार 23 पर्व तार 1 पद 23 पर्व 1 पद सदा प्रभु कहंती जो पालक माने आम चोरा स्थान मेष मान को नष्ट चिन्ह भिन्न करती से माने संतापर पात्र प्रभुंकर प्रिय लोक माने जो माने चिन्ह भिन्न करुअछंती से माने संतापर पात्र एवं से मानकु आमे कोन बोली कहि पारिबा भंड पालक ना सटिक पालक प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने जानिबा दरकार बुझिबा दरकार प्रभुंकर प्रिय लोक माने प्रभुंको नाम रे धन्यवाद जे लेखा जाए सिरिमियो तार 23 तार 9 पदर लेखा जाए भविष्यत वक्ता मानक विषय मोहर अंतरस्थ हृदय भग्न होइछि मोर अस्थि सबु कंपु अछि सदाप्रभुंकर तांकर पवित्र वाक्य हेतुरु मो मत लोक तुल्य और द्राक्षारसरे पराजित लोक तुल्य अछि कारण देश व्यभिचारी गणरे परिपूर्ण और अभिशाप सकाशु देश शोक करुअछि प्रांतरस्थ चौरास्थान सब शुष्क होइछि लोकमानकर व्यवहार मंद आउ सेमानकर पराक्रम न्यायसंगत किंतु ए व्यभिचार फेराइबा निमंते व्यभिचार न करिबा निमंते व्यभिचार करो नाई बोली कहबा निमंते प्रभुंकर प्रिय लोक माने अनेक प्रभुंकर प्रिय दास माने कहू नांती कारण से माने आश्चर्य पछरे
ନିଶପଟେ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପଛରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପଛରେ, ମିଥ୍ୟା କହିବା ପଛରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ପାଳକ, ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷକ, ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଭାବବାଦୀ, ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ପ୍ରଚାରକ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ସେ ନିଜ ପଟେ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମେ ପାପରୁ ଫେର, ନଚେତ୍ ତୁମେମାନେ ମରିବ। ଏବଂ ପାପକୁ ପାପ ବୋଲି କହିବ, ମନ୍ଦକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିବ। ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ମିଟିଂରେ, ଅନେକ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବାଧିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବାଧିବ, ପାଳକମାନଙ୍କୁ ବାଧିବ, ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ବାଧିଯିବ, ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଧିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏପରି ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପାପକୁ ପାପ ବୋଲି କହିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, 100% ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ଭଲ ଭାବବାଦୀ, ଭଲ ପ୍ରଚାରକ, ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଳକ ଆସି ସେଇ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଳକ ଆସି ସେଇ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆହୁରି ସେଇ ପାଳକର ସାଥ ଦେଇ ବା ମିଶିକି ଦୁଇ ଜଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, এই ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଚାଲୁନାହିଁ। ପାଳକ ପାଳକ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନ, ତୁମେ କାହିଁକି ଚୋରି କରୁଅଛ, କାହିଁକି ମିଥ୍ୟା କହୁଅଛ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା ହୁଅ, এই ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ এই ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିପାରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତାର 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଦେଶ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଗଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଭିଶାପ ସକାଶୁ ଦେଶ ଶୋକ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ, এই ଦେଶ ଅଭିଶାପରେ ଶୋକ କରୁଅଛି, ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି এই ଦେଶ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମିରାକଲ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ପାପ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଚାଲୁନାହିଁ। ପାପରୁ ଫେର, ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଚାଲୁନାହିଁ। 100% ଭାବବାଦୀ, ପ୍ରଚାରକ, ଶିକ୍ଷକ, ପାଳକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ମିରାକଲ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, এই ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଶେଷ କାଳରେ ଭେଷ ବାନ୍ଧିଲା ଭଳି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ନ ଯାଇ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ପାଳକ, ଭାବବାଦୀ, ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକ, ଭାବବାଦୀ, ପାଳକମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ସେମିତି ଧାର୍ମିକ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହୁଅ ବା ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପାଳକ ଯେମିତି ଧାର୍ମିକ ବା ପବିତ୍ର, ତୁମେ ପାଳକ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିନାହାନ୍ତି। ପାଳକ ପରି ହୁଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟ ସତ ବୋଲି ଭାବିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମିତି ପବିତ୍ର, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି। ପାଳକ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୋ ପରି ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଳକ ପରି ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଜିରିମିୟ ମାତ୍ର ସେମାନେ, ଜିରିମିୟ 23:22, 21-22, ଆମେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପଟାଇ ନାହୁଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିନାହୁଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ମାତ୍ର ଯେବେ ସେମାନେ ଆମ ସଭାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତେ ଓ ସେମାନଙ୍କ
କୁପଥରୁ ସେମାନଙ୍କର କୁକ୍ରିୟାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତାହେଲେ ଲେଖାଯାଏ ମାତ୍ର ଯେବେ ସେମାନେ ଆମ ସଭାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ପଦପର୍ବ କହି ଜଗତର ବିଷୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଜାଗତିକ କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି, ଭଣ୍ଡ ପାଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ଲେଖାଯାଏ କୁପଥରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକ୍ରିୟାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ମନ୍ଦରୁ ଫେରାଇବା ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ମୋର ଶିକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ନଅର 28 ବୋଧେ 28 ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁ। ପୁଣି ସେ ଆମର ବାକ୍ୟ ପାଇଅଛି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ ଆମର ବାକ୍ୟ କହୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଶସ୍ୟ ନିକଟରେ ପାକ କ'ଣ? ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମର ବାକ୍ୟ କି ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ପାଷଣ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡକାରୀ ହାତୁଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛୁ ବୋଲି କହି ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଆମ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ, ଅନେକ ଭାବବାଦୀ, ଅନେକ ପାଳକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିଲି, ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ପାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆତ୍ମା ପାଇଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ କହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପଛରେ, ପାଳକ ପଛରେ, ପ୍ରଚାରକ ପଛରେ, ଶିକ୍ଷକ ପଛରେ ନ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ସେମାନଙ୍କର କାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହି ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।